هذه البارتي 2 بالنسبة لدرس لو موفمون. دونك l'exercice باش نخدمو 3 exercices دونك من السيري اللي باش نحطها في الجروب تخدموها كالعادة ونصلح لكم ان شاء الله. ب exercice 2. Donc une voiture se déplace à vitesse supposée constante. Vitesse supposée constante. d'Épinal à Nancy en durée قداش دلتا تي en minutes لازم نبدلها للسكوند. أول حاجة les deux villes sont séparées à une distance شنو بالكيلومتر. اوكي ب قال لي calculer la vitesse de ce véhicule en mètres par seconde وبعديك بالكيلومتر par heure. يعني كيف تمشي الكيلومتر بار اور تضرب في 3.6 كي ترجع بالتوالي تقسم على 3.6. اوكي باهي هوني باش تضرب في 3.6. اوكي باش ترجع بالتوالي تقسم على 3.6. اوكي باهي اول كيستيون قال لي الفيتيس. دونك الفيتيس هي الديستانس على دوري اللي قال لي عليها دلتا تي. دونك ديستانس هي 71 كيلومتر. اوكي نضرب في 1000 باش نرجعها للمتر خاطر انا حاجتي بيها بالمتر بار سكوند. ب سور دوري هي 48 مينوت باش نرجعها للسكوند نضرب في 60. اوكي باهي خلينا نشوفوا قداش تطلع لنا استنى. دونك 61 اوكي سور 48 فوا 60 نلقاها 24,7 متر بار سكوند. شقلت انا باش نرجعها للكيلومتر تري بيان نضرب في 3.6 يعني 24.7 في 3.6 تطلع لنا 88,92 كيلومتر بار اور. اوكي الاولاد باهي يا اما يكتبوها هكا فما كالشلطة هذيكا يا اما فما نقطة اهاي شو كيلومتر فوا اور باردون موان 1. اوكي باهي كيستيون 2. باهي شقالي كيستيون 2 غنشوفو. Donc, question 2, à côté de quel village passera-t-il au bout d'une durée delta prime? Delta أخرى, durée أخرى. أوكي؟ باهي. Donc, شنو اللي باش نلوج عليه؟ Très bien. Distance. سهلة باش نلوج على distance اللي هي شنو؟ القاعدة اللي هي distance égale V fois durée جديد اللي عطاهالي. شوش قال لي باش نشوفها يا اما هاي يا اما نلقاها دي 1 والا دي 2 والا دي 3. نشوف الكالكول نتاعي كاين نلقى لي 3 واحده من 3 لي فالور هذوما. دونك هذاك هو كي ما لقيتش من الثلاثه دوك راك انتي غلط من الاول غلط. اوكي دونك الفيتيس مادام قال لي هو ا فيتيس سوبوزي كونستانت معناها حاجه الفيتيس هي بيدها. اوكي دونك باهي ناخوها بالمتر بار سكوند. اوكي مفهوم الاولاد؟ باهي 24,7 فوا دوري عطاهالي هاكا 8 9 2. اوكي باهي
24,7 8 9 2 donc alors نلقاها 22,03 10 puissance 3 متر يعني شنو؟ هاي نزيد النظف دونك خلينا نزيد النظف لولاد دونك هي 22,03 كيلو متر اوكي ب الديستانس لقيتها 22,03 دونك عليه الديستانس très bien هي distance entre Epina ok donc distance باهي donc distance correspond distance 2 D2 donc هذه راهي D2 اوكي مفهومة به هذايا l'exercice الأول نمشيو l'exercice الثالث donc exercice 3 une bille roule de la droite vers gauche شا من droite للgauche اوكي اهو 1 2 3 4 5 6 7 قالك durée هي دلتا تي égale 100 مليسكوند باهي indiquez le type de mouvement de la bille en argumentant votre choix باهي avec justification راه التيب تاع الموفمون معناها شنو هو التيب تاع الموفمون الاولاد يا اما تكون ريكتيلينيا كاين ريكتيلينيا راهي دروات كاين كورفيلينيا راهي تراجكتوار كيلكونك معناها فورم كيلكونك كاين سيركولير يعني راهي سيركل اوكي دونك عندي انا هوني عندي شقال تيب تاع الموفمون تاع البي هي شنو هو لو موفمون دو لا بي اي ريكتيلينيا شنو باهي اوكي ريكتيلينيا علاش على خاطرها دغوات باهي وزاد اخرى اسكو ايكويديستون هما نو شنو ليكار بين مثلا ال1 وال2 ومن بعديك من 2 ل3 ومن بعديك من 3 لل4 ومن بعديك من ال4 لل5 ومن بعديك من 5 لل6 ومن بعديك من 6 لل7 شنو نلاحظوا انه ديستانس ماشيه وتقصر ماشيه وتصغر دونك هذا شنو نقصدوا بيه راهي فيتيس موفمون تاع الفيتيس هي شنو هو ديسيليري دونك الفيتيس ديمينو مفهومه لو موفمون دو لا بي اي ريكتيلينيا علاش ريكتيلينيا على خاطر لي بوين لي بوزيسيون دي بوين هاو تاع الكور نتاع البي sont alignés على خاطر البي droite ب وديسيليري معناها شنو ديسيليري معناها retardé والا ralenti يعني distance entre les points diminue pour un même intervalle de temps فهمنا الاولاد هذا ردوا بالكم هكا جاوبوا اوكي ب بيتي بي قال لي كالكولي لا فيتيس انستانتاني ما شنو انستانتاني معناها انستان واحد دو لا بي او بوين 3 قال لي في البوين 3 هوني وعطاك لي شيل 1 سنتيمتر بور 1 سنتيمتر معناها شنو معناها باش تحسب انت بالمسطره الاولاد ب فيتيس انستانتاني ب نكتب انا انستانتاني هي ديستانس سور دوري دلتا تي ب الديستانس هنا الديستانس الاولاد قال لي بوين 3 دونك القاعده الاولاد هي ديستانس هي شنو هي ديستانس هي ا 2 ا 4 هاي هذه يعني باش تعمل الديفيرونس معناها هوني 4 3 ا 4 2 دونك شنو في وسطهم هي 3 sur et durée donc
قال لي point 3 وين point 3 وين entre deux quoi entre deux points donc 2 fois delta t ok donc A2 A4 كي نقيسها بالمسطرة تقيسها بالمسطرة الأولاد كي تقيسوها بالمسطرة تلقاوها 5,5 سنتيمتر 5,5 سنتيمتر 5 سنتيمتر 5,5 سنتيمتر معناها 5 10 puissance moins 2 sur 2 fois 100 fois 10 puissance moins 3 ب فهمتوها الاولاد هونيا فهمتوا معنى شنو هو الديستانس كيفاش خدها خديت هو قال لي في البوان 3 او بوان 3 باش نحسب الفيتيس دونك ناخو شنو اللي بحذاها اللي بعدها هي 4 واللي قبلها هي 2 دونك ديستانس نحسبها بكلها ونقسمها على 2 اوكي نقسمها على 2 خاطر شنو قال مفهوم ولا لا دونك لا فيتيس انستانتاني دو لا بي او بوان 3 هاي الفيتيس اللي هي فيتيس 3 هي ديستانس A2 A4 باش نحسبها بالمسطرة اوكي مفهومة تري بيان وهوني فما 2 اهو على خاطر عندي هنا اهو 3 entre 2 هاي 1 2 معناها 2 دلتا تي اوكي مفهوم الاولاد به قداش نلقاها الاولاد اكيد بالمتر بار سكوند دونك 5,5 sur 2,01 دونك نلقاها الفيتيس هي 0,275 متر par seconde مفهوم الاولاد اوكي كي يقولك حطها لي بالكيلومتر بار اور تضربها في 3,6 اوكي تلقاها 0, presque 1 kilomètre par heure اوكي ب هذا l'exercice الثاني تو نمشي l'exercice 3 تو الاولاد به partie به donc l'exercice 3 une bille a été photographiée 8 fois à intervalle de temps consécutifs égaux 100 millisecondes et les images ont été superposées ب الكلام هذا شنو هو الكلام هذا دونك انا التكنيك اللي تحكي الحكايه هذه تري بيان اللي هي كرونو فوتوغرافي دونك اول سؤال قال لي عليها راهي سؤال quel nom donne-t-on à cette technique d'étude du mouvement هي tout simplement chronophotographie ok باهي question 2 numéroter de gauche à droite les positions consécutives occupées par la bille. Le mouvement peut être décomposé en deux phases. l'awlad. Indiquez les positions correspondant à chacune de ces phases. Ok? B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. deux phases هو شنو؟ هوني كي يوصل هوني. هاي. شنو هذا؟ Très bien. هذا
موفمون اهو من A نقولوا لا مش من A ل 4 من A ل 5 من A ل 5 اهو من A ل 5 اهو باش نحطهم من A ل 5 ومن بعديك من 6 لل 8 ومن بعديك من 6 لل 8 اوكي هذوما دو فاس مفهوم الاولاد باهي دونك كي نقول هما شنو هذا موفمون ريكتيلينيو وهذا شنو هذا شنو اسكو الفيتيس هي شنو فيتيس تري بيان فيتيس كونستانت معناها فيتيس يونيفورم وهنا فيتيس ماشيه وتصغر معناها شنو ماشيه وتصغر يعني الديستانس دونك ديستانس ماشيه وتقصر معناها شنو معناها الفيتيس ديمينو معناها رالانتي pour chaque phase caractériser la nature de la trajectoire du centre de la bille en argumentant par une phrase. B. nature قلنا عليه من A ل 5 من A اهو من A ل 5 قلنا عليه راهو les points de 1 à 5 sont alignés. Les points sont alignés. Donc, la trajectoire est rectiligne. Très bien. B. Ou 6 les 8 شو نقولوا عليه les points traduisent quoi une courbe forme quelconque معناها شنو forme quelconque معناها trajectoire et curviligne. donc من A ل 5 من A ل 5 راهو mouvement rectiligne ومن 6 ل 8 راهي mouvement curviligne معناها la trajectoire est curviligne. ok معناها les points traduisent les points هما 6 و 7 و 8 traduisent traduisent une courbe. B. Donc, comparer la distance parcourue pendant des intervalles de temps égaux et en déduire l'évolution de la vitesse. هذا كله حكيناه الاولاد توا راه كله حكيناه دونك كله هذا حكيناه. ب من 1 ل 5 قلنا عليهم les points sont égales sont équidistants. les positions des points sont équidistants يعني الفيتيس راهي كونستانت راهي الفيتيس كونستانت. ب والفاز الثانية قالك من 6 لل 8 راهو لا ديستانس اي ديمينو les distances diminuent donc la vitesse ralentit. très bien معناها mouvement décéléré معناها الفيتيس est décéléré. ok ب قال لي هوني indiquer le mouvement pour les deux phases. indiquer le mouvement pour les deux phases de 1 à 5 mouvement rectiligne uniforme زدتها كلمة uniforme على خاطر الفيتيس كونستانت. ب ومن 6 لل 8 le mouvement est curviligne اما شنو ماشي الديستانس ماشيين صغار ومعنى شنو راهي décéléré. ok ب calculer la vitesse instantanée pour la troisième image. شنو قصدوا بها par la troisième image الاولاد هوني troisième image instantanée قبيله في l'exercice 2 شنو حطينا نحنا الفيتيس v3 هي a2 a4 sur شنو sur خاطر انا عندي 2 بوان معناها 2 دلتا تي سهل ليه الاولاد. ب A2 A4 نحسبها بالمسطره الاولاد A2 A4 نلقاها هنا 3 نلقاها 3,9 3,9 10
puissance moins 2. Ok, sur 2 fois delta t قداش التون durée هذيا هاي temps consécutif delta t عطاها لي 100 ملي سكوند معناها 10 puissance 100 fois 10 puissance moins 3. ok هذه كلها دونك نلقاها 0.2 ملي سكوند. وكالعادة الأولاد باش نرجعها للكيلومتر ينجم يقولها لي ديما في اي اكزرسيس لازم تحطوها هكاكا راه معناها باش تعرفوا باش تتذكروا كيلومتر باغ اور. دونك نضربها 0.20 فوا 3.6 باش نرجعها للكيلومتر باغ اور. دونك 0.72 هذه 0.72 كيلومتر باغ اور. هذا كله واضح باهي. دونك اون ريزوم الاولاد توا الاكزرسيس توا عرفنا في كل اكزرسيس عرفنا الفيتيس انستانتاني. دونك الاولاد تركزوا رواحكم. دونك تنجم نلقاو ديستانس الاولاد ديستانس هي x2 moins x1 كيما نقولوا دلتا تي entre deux instants t2 moins t1. كان لقينا الكار ايكار AB مثلا كي تلقى بيريمتر معناها 2 بي ار يعطيك الغيان. اوكي هذوما تحطوهم في مخاخكم. مفهوم الاولاد؟ جيسبر انكم فهمتوا لي زيكزارسيس. دونك البارتي 2 قصيره تخدموا السيري كامله وان شاء الله نصلح لكم ان شاء الله. ابيانتو.